Jongkok, Jalin jongkok. Ini teman-teman Jalin suka banget nih. Enak ya dia? Oh no! Nih teman-teman, Mama sama Jalin lagi di taman nih. Tuh ada empus. Lihat teman-teman, ini empus nih. Empusnya bobo loh, lihatin tuh. Nih, bus. Mama takut teman-teman, lihatin tuh bus nih bawaan terus. Lihat nih. Wah. Jalin takut nggak sama bus? Jalin takut nggak sama bus? Enggak. Coba pegang. Tuh teman-teman nih, Jalin mau pegang butut kucing. Iya. Ada cakap loh. Ada apa di bus tuh? Mantap. Ini lagi banget deh. Jongkok, Jalin jongkok. Emang takut sama kucing? Kabur. Sini. Ini teman-teman tadi dari taman, terus Mama mau beli es krim Mixu nih. Teman-teman, aku lagi main. Nah, tuh ada mainin juga tuh, jadi bisa main di sini. Oke. Ini teman-teman, Mama beli es krim Mixu-nya rasa mango boba, tapi es krimnya rasa anggur grape. Mama cobain ya. Nih. Enak banget. Lagi mah. Jalin lagi suka banget nih. Ini teman-teman Jalin suka banget nih. Yummy. Enak ya dia? Enak teman-teman, ada agar-agarnya. Mantap. Nih ya, Mama cobain lagi ya. Perpaduan mangga, agar sama anggur. Yummy. Enak banget. Ini teman-teman, tadi Mama habis makan es krim, jadi Mama kedinginan nih sekarang. Mama udah selimutan nih teman-teman. Mama mau tiduran di sini ya teman-teman ya. Mama dingin teman-teman, tapi Mama juga ngantuk. Kali aja kalau Mama tidur, terus Mama udah nggak kedinginan. Jadi Mama tidur ya teman-teman ya. Oh my God. Oh no! Hah? Oh no! Apa itu? Teman-teman yang meletus? Hah? Kok ada suara bayi teman-teman? Teman-teman, tapi kok ada suara bayi ya? Hah? Lihat teman-teman. Hah? Jangan-jangan di dalam selimut ini ada bayinya. Tuh kan, bayinya menangis. Oke, Mama buka ya teman-teman ya. 1, 2, 3.